Yan, mag-isan. Eh, nakasikat pa yan, Sikat pa yan na. Ay, sikat pa yan. Sikat pa laban na yun, di ba? Yung panupan. Sikat pa laban. Okay, ready? O, speed na to ah. Bitikin mo kagad yung kana. Speed na ito, yung mabilisan, no? Ready? Hook! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha! Hook! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ha! Okay, from that position, come to power naman tayo. No? Power. Yung tumutunog ka? No? Okay, ready? Hook! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha! Hook! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ha! Nakakambaya kayo to ah. Okay, ikat. Pahinga. Ha! Tanggalin ang balik ko. Liligaw ako.